Let's jog. Chiret. Ni kahuman kaon na po. Walga po. At least no, nakapasingot no. Oh, lagi bilbil. Kuha na po, refill. Kaon na po. Kaon na po tamis. Useless. Ay. Oh, lagi lami man lagi pod kaon. Ay da. Kaon, uy. Mo ba namuka naman ka. Oh. Lagi lami may kaon. Saan man. Lisa man pupughan akong kaugalingon dai. At least do makapasingot. Alright. Hindi ka human. Look at my lips. How to last. Hurrah. Murag isda na naman siya yung sirang si mood. I love the view. No, super nice. Di man mato sa front, oy. Okay, tono ka nang duwal na ko ay sa front sa back. Nga ni Raman. Pero okay lang. Basta kay video lang. Painit sa TL. Then jog na later. Mag-exercise atong tuhod ba. Kaya nagsaka, di na ko kasaka pagadyo. Sakit namang tuhod. Mangulog na jud. Di pa po kadyo. Di pa. Kuha na, ang pikas tuhod sa busakit. Inigsaka pa. Naog mo po. Hi, Tia! Hi, asa ba yung mommy? Asus.